आज से रास उत्सव शुरू हो गया। रास पूरे बंगाल के नदिया जिले में नवद्वीप का सबसे अच्छा त्योहार है। इस रास उत्सव के अवसर पर न केवल वैष्णव लोग बल्कि दूर दूर से लोग रास देखने के लिए नवद्वीप आ चुके हैं। रास लीला या रास यात्रा सनातन धर्मावलंबियों का एक विशेष त्योहार है। रास मूल रूप से वैष्णव शैली में आयोजित एक धार्मिक त्योहार है जो भगवान कृष्ण की ब्रज लीला पर आधारित है। किंवदंती है कि भगवान चैतन्य ने नदिया के नवद्वीप में राधा कृष्ण के रास उत्सव की शुरुआत की थी। नवद्वीप रास की मुख्य विशेषता मूर्ति की विशालता है। सुंदर मूर्तियों के निर्माण कर शक्ति के विभिन्न रूपों में आराधना करना नवद्वीप रस की प्रमुख विशेषता है। हालांकि इस वर्ष की थीम भीड़ की परंपरा है। नवद्वीप पारंपरिक ऊंचाई परंपरा से हटकर विषयों की ओर झुक रहा है। एक समय में रास का मतलब पूर्णिमा की रात को शुद्ध तंत्र मंत्रों के साथ शक्ति मूर्ति सरंबर पूजा की प्रतियोगिता थी कि किसकी मूर्ति बड़ी है। हालांकि इस साल नवद्वीप के कई क्लबों और पारिवारिक पूजा समितियों ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। আনুমানিক 500 নিয়ার অ্যাবাউট 500 কাছাকাছি পুজো হচ্ছে। কোন কোন এলাকায় নবদ্বীপ পুজো হচ্ছে? নবদ্বীপ সার্কুলেশনে সমস্ত এরিয়া জুড়েই মোটামুটি পুজো হয়। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, সমস্ত গলিতে গলিতে রাস্তায় রাস্তায় পুজো হচ্ছে। কী কী ঠাকুর পুজো হচ্ছে? সব ধরনেরই পুজো। মূলত রাস বলতে আমরা বুঝি শাক্ত আর বৈষ্ণব ধর্মের একটা মেলবন্ধন। তা এই মেলবন্ধনে যেমন শাক্ত পুজো হয়, বিভিন্ন শক্তির আরাধনা হয়, কালী, দুর্গা, চণ্ডী, সেরকম সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় আমাদের বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন ধরনের পুজো হচ্ছে। সেখানে কৃষ্ণ, বিভিন্ন ধরনের দেবদেবী, নৃসিংহ থেকে শুরু করে গৌর, মহাপ্রভু চৈতন্য, বিভিন্ন পুজো আমরা দেখতে পাই। মূলত এখন মোটামুটি বলা যেতে পারে যে আমাদের হিন্দু ধর্মের 33 কোটি দেব। একদমই নবদ্বীপের আক্ষরিক অর্থেই প্রাণের উৎসব, নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ উৎসব রাস শুরু হয়ে গেছে এবং আগামীকাল তার রাস পুজো অর্থাৎ নবমী। আমি নবদ্বীপের প্রত্যেকটা বারোয়ারিকেই, প্রত্যেকটা পুজো কমিটিকেই, নবদ্বীপ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কমিটির থেকে এই বার্তাই দেব যে আপনারা আনন্দ করুন, পুজোয় উন্মাদনা থাকবে, পুজো উত্তেজনা থাকবে, সবই করুন। তবে প্রশাসনিক যে বিধি আছে, নবদ্বীপ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কমিটির যে বিধিনিষেধ আছে, যে রীতিনীতি আছে এবং প্রশাসনিক যে সকল নিয়মকানুন আছে সেগুলোকে মেনে আপনারা आनंद शौक। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।